Martonggo mahita ham Tuhan na ibata Bapa nami, terima kasih ma sombah nami hubamu halani tong do iramot kon ham pargoluhan nami. Terima kasih ma bamu Tuhan ipasopat hidup nihurmuhan nami laho manjalo hata hagoluhan kuasai hamma akal age pikiran nami aseboy iarusihan nami hatamuin ibagas Yesus Kristus marsahap maham. Amin. Hita haganupan nahinargani Tuhan hatani na ibata nagabi ambilan bata bani partongguatta ombas on tersurat bani Galatia bindu 5 ayat 10 onom das hubani 20 onom. Judul begal ni marparlaho marguru hubani tondui sonon ma isuratkon tapi ondo nahu hatahon marguru bani tondui inma nasyam marparlaho anjaha ulang masuhun suhuni nasyam hisap-hisap ni daging in aina mangimbang tondui do sura-surani daging anjahana mangimbang daging do sura-surani tondui namar silawanan doin aselang terpasaut nasyam pinindo niuhur nasyam tapi anggo tondui do namam bobahon nasyam sengbe ginom goman nititahin nasyam tapi talardo horjani daging ay mapariah-riahon habutakon goluh naso marate marnai bata naligan hadatuon parmusuh-musuhon partinggilan parsimburuon ringis uhur haut parbolah-bolahon parlegan-leganon subil parmabukon marpoya-poya apa na usih hujai songon nadop huhatahon bani nasyam ijia sonaido age sonari si horjahon nasonai sengtianon ni ai harajaon ni naibata tapi ondo buhan ditondoi holong malas niuhur damai lumbang niuhur habasaron halayakon hapor sayaon halam lamon apa panrajayon diri seng marlawan titah dopak nasonai ai tapi halak na ginom goman ni Kristus Yesus iparsilangkon do daging ni hisap-hisap ni apa rosu-rosu ni anggodom ma ipagoluh tonduin hita mardalan mahita homa manghut tonduin ulang ma parayak hita hasangapon na lumei ulang ma marsipa gila-gilaan anjaha ulang ma marsilateyan. Amin. Olat nyai ma dasni horas mahubat tahaganupan Bapak Inang nama poso dakdana sekolah minggu ijabepe hita marianan bani pardalanan ni goluh humbani na basa iya nari naibata marsura-sura asenamin ganup bangsa na pinilih ni boy manggoluh ibaga sapasingon aido ase bani ajaran ni pe Apostel Paulus mandobut songonai surat kon bani 2 Korintus 7 ayat sada paborsi hita madirita humbani sagala napa butakun daging apa tondui laho marayak hapasingon ibagas biar dopak naibata sonai homa agi Apostel Petrus bani sada Petrus sada esa prima das seplono manobut tapi songon si pendilo nasyam pasing sonai mahoma nasyam pasing ibaga saganup parlaho sonai homa age marhitekon ni panobuton nalegan pasing manasyam ay napasing do ahu totu sonai do homa age hitaw naganupan do masonai ojur ni naibata do masonai ojur ni juak-juak ni Tuhan in totu hita pe surah-surat terombang marsura-sura do ase namin
marpala-pala kita lahu menjaga hapas singon ai. Tapi nahana bain ageni parpala-palaan pe berupaya mencoba menjaga hapas singon ai, tapi getinando talu hita ibahen sura-sura di dagingta boido halani pangidah ni mata, boido halani pangahap apa paruhuran jana aidu na hotop membahen talu sorani tondui nadong battaon. Anggo sonai makenyataan ni Bapak Inang kita gelu panainar itu kan. Nah, pasrah mahita atap gabe jol masih talu-talu mahita atau ipake hita ma prinsip ni hasoman apa boleh buatlah, sudah suratan tangan kita kalah, bahkan dongdo napak manobut kita on kan jol ma ope sedo malaikat ai magati na ipake jolma lahu membela diri ketika dia tidak sanggup menjaga kekudusan. Kita ganu panahinarkan Tuhan bani ambilanta ombas on Paulus memberi motivasi bata sonaha ase boy monang mataluhon hisap ni daging maningon aku onta menurut ahana isuratkan Paulus on silangan ni adong opat kenyataan dasar pasal daging ai, pemahaman na bagas pasal aha daging ai, aha madiba ai. Na perlobe surani daging pasti maralo pakon keinginan ditondui. Keinginan daging pasti bertentangan dengan keinginan roh. Takas duai isobut bani Galatia 5 ayat 10-a ay na mangimbang tondui do surani daging. Bapak inang kita nganu panahinarkan ni Tuhan aha do nani maksud daging bani panobutanon. Daging ay maganup turpani rumangni hajul maun seluruh kepribadian seseorang. Nah memang doma ibobai, nah memang doma imobilisasi, nah memang doma diarahkan, memang pita lahu mengindahi, memang pita lahu mendarami harosuh ni parduniaon. Jadi bani mukah ni otik pelangadong bani hajol maon on surah-surah nalahu mengindahi goluh partonduyon atau surah-surah nalahu mengindahi goluh nani harosukon ni naibata. Ambani ai daging nani maksud ijon ai ma bako tabiat ni hajol maon napita mamikirhon rosi makaperluhon ahana penting bani diri ni sendiri. Jadi otik pelang dong turah uhur nalaho masarihon ahana perlu bani hasoman ahana perlu bani Tuhan. Pokok ni ganup mana maralo hubani harosu ni Tuhan naibata ai mabiak pardagingon. Jadi sasitong ni anggona pardiate sifat ni daging ai majangin do HP Bapak Inang. Halani ternyata daging ai mangguluh do iya, miut do iya, bergerak do iya, mapakurhon do iya. Artini daging nani masuk di Paulus si John lang fasif. Tapi sitong-sitong secara serius, secara sungguh-sungguh menlawan jana dopni gabe imbang atap musuh na bagaldo pardagingon ai. Tentu sebagai imbang ta pasti daging ai sendiri pehoma gabe imbang ni tondui aido atene. Napa dua hon? Daging ai masih kama barbar di paringoran bani jolma. Bani ambilan tahun khusus ni istimewa ayat 10 sia das kebandu sada Paulus membahen daftar ni parlahu nama suhuni hisap ni daging nama mbubai hubani hadosaon kumbani daftar nabi nahen ni Paulus ijon iripun hon hita dosa bisa muncul dalam bentuk 4 kelompok. Nah pertama kelompok dosa namar perdomuan hubani pelanggaran kesusilaan. Ini pada teks tahun ai mapariah-riahon habutakon apa goluh naso marate. Napa duahon dosa namar hardomuan hubani parugamaon nalepak
sonai age marnai batanaligan. Napatuluhon dosa na marhadomuan hubani parmusuhon sonai age partinggilan perselisihan. Napaupatkon dosa na marhadomuan hubani goluh parhuan-huanon atau pergaulan yang kelewat batas. Akhirnya timbul parmabukon, marpoya-poya, apa na usih hujai. Kita ganupan nahinarga ni Tuhan. Anggon apa idah-idah bani pardalan ni goluh nuan on, rumang ni pardosaon na masuk hubani kelompok sada, amanokan na marhadomuan hubani pelanggaran kesusilaan, kelompok dua na marhadomuan hubani parugamaon na lepak, kelompok opat na marhadomuan hubani parhuan-huanon, na marujung hubani parmabukon. Anggo pala marpala-pala kita menghindari on sasitong ni boy ope isimbili, bahkan bila perlu ilahoi secara sembunyi-sembunyi ngarbuni-buni. Tapi anggo dosa na masuk hubani kelompok ketiga aima parmusuhon apa paringoran gati memang takas bani parduluhan ni jolma agedas hutong-atongan ni kuria. Aduh, kira-kira gat ni alasannya na paling utama Bapak inang hita ganu panahinarga ni Tuhan. Nini Apostol Paulus bani tekston sada hal na memicu partinggilan paringoran aima uhur subil. Anggora hita jujur Bapak inang on masada bakuni jol manatong tong marusaha ia ase lubihan humbani halak naligan. Memang ya kui kita do selaku makhluk sosial kita penuh dengan persaingan. Tapi yang guna masuk ni Paulus si John persaingan ni masuk tay langbe persaingan na sehat. Na iza ang godom madong nok kanayay subil langsung nanguhur ni ang golang lubihan ia humbani halak naligan. Dopni marpala-pala do ia laho mangidah iza hurang ni imbang niay atigan lang silap imbang niay nini uhur ni sasitong ni hunjai mataridah bahasa ia magigi benci kepada diri sendiri. Halani ia langboi sanggup songon halak naligan. Dia tidak mampu. Karena ketidakmampuannya dopni hagiginiai itipahon dilimpahkan kepada halak naligan. Idabuhkon laho persedahon halak naligan. Age marhite bagi ni cara aseboy gizangan ia marimbang halak naligan. Bapak inang kita gandu panenargan ni Tuhan. Age tongah-tongah ni rumah tangga anggo pala mamasa nasi sonayai prinsip hidup rumah tangga sampai kapanpun tidak akan terjadi yang namanya kedamaian. Si holuhur ni bapak, si bapak tong si gizangan. Sonai homani inang. Si huluhur ni asa iya matangon si tangiokon atigen pelang dami rumah tangga nasi sonayai. Tindakan nasi sonayai jelas lepak. Agemar hitehatan ni Apostol Paulus bani ayat 26 teks tahun. Ulang ma paraya kita hasangapon na lume. Ulang ma marsi pagila-gilaan. Anjah ulang ma marsi lateyan. Taganu panainargan itu ay mabagian na paduahon. Napatuluhon pasal daging nok kanayay. Surani daging ay mangimbang tondoy. Bani ayat 17c. Bani panuratan naligan 2 Korin 5 ayat 17 Paulus manobut. Ase barang ise na ibagas Kristus doma gabe tinopana baruin. Senai homa bani Yohanes 3 ayat 5 anggo seng tubuh kita humbani bah pakon tondui seng termasuki hita harajau ni nebata. Bahkan lebih tegas Galatia 4 ayat 6. Tapi halani anak nasiam isuruh nebata dohu baga suhurta tondui ni anak ni in. Ay managabe gambarta ay managabe bako ni halak na dop isogopi ni tondu ini naibata. Halani dom magabe anak kita isogopi tondu ini anak in mahoma agi hita.
Tapi age pedo mai sorungkon hita nok kana tondu yai, age pedo mai sorungkon napor saya inok kana yai tondu na pasing ai mangihutkan pengalaman ni Paulus. Hotop do ya talu. Ai do si bani ai 10 bituon na mangimbang tondui do sura-sura ni daging, anjah na mangimbang daging do sura-sura ni tondui. Selalu kontradiktif. Yang mana keinginan daging, yang mana keinginan roh, langong kesadalan on. Halanya Bapak Inang pilih mana satu? Apakah dirimu ibu bayi tondui atau memang dirimu ibu bayi dirimu dagingmu sendiri? Marsilawanan doin tene. Ase ulang terpasaut hita ahana sinurani hurta ai. Badi bahasa Indonesia khususnya 10 bidu ceonia tahun. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bari terjemahan naligan melawan kita dari perbuatan apa yang ingin kita perbuat. Dari sasitong ni ganup halak napor saya, ibo toh doa nasihul lahonni, ibo toh doa nasihul horjahononni. Tapi gatido tarolat keinginan ai, gatido tarolat sura-sura ai, halani keinginan daging. Dopni monang tong daging ai, maralohon tondui ai. Napa opatkon? Sasitong ni daging ai sendiri, keinginan ni daging ai sendiri, doma italuhon age marhite parmati ini Tuhan ta Yesus Kristus. Bani Rom onom ayat 10 sada jelas tu sobutene. Ya tahun Paulus sonaima hira nasyam diri nasyam mati bani dosa tapi manggoluh bani naibata tari dahun jin nama ningun mati do HP daging ta maksudnya surah-surata daging pakon surah-surani nahotop ibagas pardosa onai nama ningun do HP si pamateon ase mangasup tondui na pasingai mangajari hita. Rom ono may 10 makataon anja ulang maondoskon na siyam pagori na siyam bani dosain. Gabi sinjata hajahaton. Tapi ondoskon na siyam madiri na siyam hubane bata songon na do pinagolo humbani na mati anja pagori na siyam pe bani na ibata main gabe sinjata laho mandalani hapit toron. Ase marhite horja ni tondui ai bani diri na persaya boy ma ai holi marbuah kon buah nama dear buah-buah ni tondui songon na isurat kon bani ayat 22 on. Rani ni hurnami do mahita ganupan mangapil ahado buah-buah ni tondui ai. Tapi ralang salah ge hulakon holong malas niuhur, damai, lumbang niuhur, habasaron, halayakon, hapursayaon, halam lamon, apapan razayon diri. Taganu panainar gani Tuhan. Ai manokan buah ni horja ni daging, pakon buah ni horja ni tondui. Anggo sonaya haduna bo iputik hita marhiteon yang bilanon. Na perlobi maninguni sadari hita. Ihasi holhon Tuhan Indo ase tongtong kita manggoluh ibagas hapasingon. Ay nini Tuhan ay do tene pasing manasyam ay napasing doahu. Halanay Bapak Inang hita ganu panainar gani Tuhan marpala-pala mahita pasurdungkon sura-surata bani sura-sura ni naibata. Anggo adong sura-suramu tapi ternyata sura-sura ai langsung naniarapkon nihatan ni Tuhan ulang pala pindahi sura-sura ai halani anggo pita sura-surata do anggo pita keinginan ta do getido ai madabuh hubani kehendak laho masuhuni sura-sura di pardagingon ai dom matalar sasitong nenggo sura-sura di pardagingon ai pasti mambubai kita hubani pardosaon rosi mambubai kita hubani hamatian. Napa dua hon Bapak Inang kita genu panahinar gani Tuhan pakorkon ni tondui na pasing ternyata adong do na mangajari kita laho masarihon aha na perlu bani Tuhanin
sonai homa age ahana perlu bani hasoman. Halani yang gopita memikir hon ahana perlu bani diriku sendiri do, tergoran doahu napita masuhuni hisap pardangingo kudope au ijai. Ase napatuluhon ase talu hape hisap ni pardagingonon maningun sirsir do hita mati riap pakon Kristus en ay anggo mati hita izaima mati agi ganup sura-sura ni pardagingon ase songon Kristus nadop mulak manggolu humani na mati izaima italuhon sorot ni pardosaon ay suang sonai do agi hita na porsayo bani Kristus tergoran mahomahita on age tinopana baru domma salpu si sapari domma baru sonari artinya wataganupan mari lupakan apa yang menjadi keinginan daging yang pasti membuahkan pardosaon, tapi mari ikut apa kata roh Tuhan totuna berbuahkan kebaikan. Lapar pudi sahali Bapak inang kita ganupan hinargani Tuhan bani mingguta paroh pardingatan paroni tondui na passing membubai kita on haganupan pabuam memang tondui aido nagabe tondui si panuturi tondui aido nagabe tondui si pangajari tondui aido nagabe tondui si pambubai tondui aido tondui nama nogu-nogu tondui aido tondui si pangapiti agi bani kondisi na dihapon hita bani panorang on Tuhan pasti membela kita ibagas na mandopakon bagi ni hangolutonta i dunia on lambin talarma kuasa pangapition ni tondui ai lambin talarma kuasa panogu-noguon ni tondui ai lambin talarma kuasa ni pangapohon penghiburan ni tondui ai agi pemarsi kita itanahon si patatangis kita si patagodor-godor pangahapta dengan kekuatan roh nasihol ipestahon hita pos mau hurta Bapak inang mangasup do hita mandalani parguluhan on amen martonggo hita ham Tuhan nai bata Bapa nami terima kasih ma bamu domma ijalohanami hatamuin napasaksakon huban nami nahadotongon ale Bapa pakkorhonne anggolalap hanami manggolu ibagas pardagingon domma talar horjani pardagingon in na jelas pasti mambubai hanami hubani hakahowon mambubai hanami hubani pardosaon hape dom magabetino panabaru hanamion bahkan sasitong ni hadosaonin dom maitaluhon hanami agi marhite parmati ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan ajari hama tongon hanami marhite tondui muin ase tartaluhon hanami Bapa suara surani pardosaon in ase boy monang hanami Tuhan mangimbang sibolis in nagabe sirik kon ham Yesus Kristus ipagol pahatamuon hanami tongon ipardi mata hanami matongon halak naligan marguna matongon hanami hubamu Tuhan langpitah mamikirhon diri nami sendiri behanami bani goluhon terbuka mapikiran nami agela homasarihon hana perluhu bani hasoman ahana perlu bani harajaon muin langgabe pribadi na egois kanami yang hanya mementingkan diri sendiri yang tidak peduli kepada orang lain. O Bapa nami na surga terima kasih mabamu itonga-tonga ni kondisi na idopakon hanami sonarion por saya do hanami Tuhan tondui muna pasingin matongon na mga piti hanami age humbani bagi ni panahit na sihol mandorap hanami tondui muna pasingin mana mangondingi hanami asiboy gok damai pardalanan ni rumah tangga nami pasu-pasuham kuriamu Tuhan ijabi pesidia marianan ase tongon-tongon Tuhan marhite ozur marhite pambubay ni tondui muin
bui tongo Tuhan manadikon horja hadagingon maparayak horja partonduyon on ma Tuhan tonggo nami hubamu jalo hammahanami marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.